Serbia adalah salah satu tim hebat di Eropa. Serbia telah 3 kali menjadi yang terbaik di kejuaraan bola voli Eropa. Pada Euro Volley 2026 ini, Serbia tergabung di grup B bersama tuan rumah Republik Ceko, Austria, Ukraina, Bulgaria, dan Yunani. Republik Ceko tentu akan menjadi lawan terberat Serbia di grup B. Berikut adalah daftar pemain tim bola voli putri Serbia dan Republik Ceko untuk Euro Volley 2026. 14 pemain tim bola voli putri Serbia. Slađana Mirković, posisi setter, usia 30 tahun, tinggi badan 185 cm, bermain di Korabelka. Maja Ognjenović, posisi setter, usia 42 tahun, tinggi badan 185 cm, bermain di Savino Delbene Skandici. Vanja Ivanović, posisi outside hitter, usia 21 tahun, tinggi badan 187 cm, jangkauan spike 305 cm, jangkauan blok 305 cm, bermain di Fakif Bank. Alexandra Uzelak, posisi outside hitter, usia 22 tahun, tinggi badan 188 cm, jangkauan spike 315 cm, jangkauan blok 310 cm, bermain di tim Eczacıbaşı Peron Istanbul. Nada Antonović, posisi outside hitter, usia 17 tahun, tinggi badan 190 cm, bermain di Vena Vesda. Branka Tika, posisi outside hitter, usia 22 tahun, tinggi badan 181 cm, jangkauan spike 305 cm, jangkauan blok 300 cm, bermain di Uraloka NTMK. Diana Boskovic, posisi opposite, usia 29 tahun, tinggi badan 194 cm, jangkauan spike 329 cm, jangkauan blok 310 cm, bermain di Fakif Bank. Anja Zubik, posisi opposite, usia 22 tahun, tinggi badan 188 cm, jangkauan spike 300 cm, jangkauan blok 300 cm, bermain di Jedinstvo Stara Pazova. Minja Osmajić, posisi middle blocker, usia 23 tahun, tinggi badan 192 cm, jangkauan spike 308 cm, jangkauan blok 308 cm, bermain di SSRJ Flamengo. Mina Popovic, posisi middle blocker, usia 31 tahun, tinggi badan 189 cm, jangkauan spike 315 cm, jangkauan blok 305 cm, bermain di LOVB Atlanta. Hena Kurtagic, posisi middle blocker, usia 21 tahun, tinggi badan 195 cm, jangkauan spike 320 cm, jangkauan blok 305 cm, bermain di Numia Ferrovoli Milano. Ljubica Milojevic, posisi middle blocker, usia 27 tahun, tinggi badan 193 cm, jangkauan spike 300 cm, jangkauan blok 300 cm, bermain di Dinamo Bucuresti. Alexandra Jekdic, posisi libero, usia 31 tahun, tinggi badan 167 cm. Bojana Gocanin, posisi libero,
usia 23 tahun, tinggi badan 180 cm. 14 pemain tim bola voli putri Republik Ceko. Katerina Falkova, posisi setter, usia 30 tahun, tinggi badan 177 cm, bermain di AEK Athens. Veta Grabowska, posisi setter, usia 24 tahun, tinggi badan 180 cm, bermain di Évreux Volleyball, Prancis. Eva Svobodova, posisi outside hitter, usia 29 tahun, tinggi badan 181 cm, bermain di Leonessa Volley Altamura. Helena Grozer, posisi outside hitter, usia 38 tahun, tinggi badan 188 cm, jangkauan spike 320 cm, jangkauan blok 308 cm, bermain di Panionios GSS. Mihaela Mlenkova, posisi outside hitter, usia 30 tahun, tinggi badan 187 cm, jangkauan spike 302 cm, jangkauan blok 298 cm, bermain di Olympiakos Piraeus. Magdalena Bukovska, posisi outside hitter, usia 23 tahun, tinggi badan 185 cm, jangkauan spike 315 cm, jangkauan blok 302 cm, bermain di KS Developers Zezov. Bara Reimanova, posisi outside hitter, usia 18 tahun, tinggi badan 187 cm, jangkauan spike 317 cm, bermain di Narodny Volleyballov Centrum. Gabriela Orvosova, posisi opposite, usia 25 tahun, tinggi badan 191 cm, jangkauan spike 306 cm, jangkauan blok 297 cm. Bermain di Panathinaikos. Monika Brancuska, posisi opposite, usia 21 tahun, tinggi badan 188 cm, jangkauan spike 309 cm, jangkauan blok 245 cm, bermain di Fakif Bank. Emma Knevlova, posisi middle blocker, usia 24 tahun, tinggi badan 191 cm, jangkauan spike 307 cm, bermain di Maccabi Hadera. Ella Kaulisiani, posisi middle blocker, usia 23 tahun, tinggi badan 188 cm, bermain di Granda Volley Sunio. Magdalena Jehlarova, posisi middle blocker, usia 26 tahun, tinggi badan 189 cm, jangkauan spike 320 cm, bermain di Omaksan Giovanni in Marignano. Daniela Jansova Digrinova, posisi libero, usia 25 tahun, tinggi badan 169 cm, bermain di Dinamo Bucuresti. Veronika Dostalova, posisi libero, usia 34 tahun, tinggi badan 170 cm, bermain di PVK Olim Praha.